हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत जनाऊँ एक सुंदर न्यू ब्लॉग को। आज ब्लॉग किसी स्पेशल हबार अच्छी मु ब्लॉग स्टार्ट कर देछि। सकाळ उठिकी पळेलेणी तांकर सरस्वती पूजा कलेक्शन करिया पे से मु ब्लॉग स्टार्ट कर देछि। आज हमर गोटे पखाळ खियाटे हो से पे चलंतु स्टार्ट करबा। आज ब्लॉग पखाळ खियारे गोटे स्पेशल भजा हो जे कि आम चिली कोबी होता ता नाड़ी सब बची तादर गोटे भजाटे हम आउ कि आइटम हो पखाड़ खियाटे हम आउ सब भी असम को भरोसा करके सब कम पकेटा भल नहीं सब से ब्लॉग करे बोले माने नहीं जेहेतु से कमेडी कर मु ब्लॉग करनी से कमेडी कर हेल्प करिया दरकार। आज मुझे ड्यूटी नहीं जाइए मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर देछि। चलो देखा आज आम पखाड़ खियाटा केमती हो एकला खाइमिनी आहरी भी 2-3 जन आसी आम सांग हो समस्ते खाइमु पखाड़। आज पखाड़ केमती खिया नहीं ब्लॉग देखिए आ कोबी भजाटा भी देखिए। आपण मैंने से भाया कोबी नाड़ी भाजिकी केबे खाई नहीं कमेंट रे कहबे। चलो स्टार्ट करबा आज ब्लॉग। एठी हमर जो चिली कोबी हेतला तार सब नाड़ी रही नाड़ी आलू पकड़ भजा हम काटिद। मु परिया काटी दे देख यहाँ हूँ कोबी पत्र कोबी नाड़ी आलू भजा हम आठी बैगण भाजी पखाड़ खाइबा सब भाज दे भल भाव गोटे मस्त वाला पखाड़ माड़टे हो देखा जो आउ देखिया केते रकम आइटम हो पार्टी पखाड़ खाइबा जाए आ भजा भजी कर सारे तापर पुणी ब्लॉग स्टार्ट करी। एबे हमर भजा पूरा रेडी हो गलानी देखंतु। आधे खाली आज लंका गुंड जीरा गुंड पकेदवा जीरा गुंड लंका गुंड पके दे सारा भजा पूरा कंप्लीट हो गला। गला भजा पूरा कंप्लीट। एबे भात खाइबा पखाड़ खाइबा आ किसी आइटम देखे मुझे करी ना ये लगे भात खाईदबा। आज पूरा पाग भी पूरा पूरी कौन कहते मुझे मुझे जानी आज टोटाल खरा ना ठंडा भी ना से भाया रही। आज वर्षा उठला उठिक रही तादर हम पखाड़ खाइबा देखिया कौन हो पुणी बाहर बसिक पखाड़ खाइमु घर भर नुह बाहर बस पखाड़ खाई बाहर बस खाइने पखाड़ा टा मजा टे अलग ये पाग को एठी आमर दीपर रोषे भी छाड़देनी दी तरकारी फुटला भात हो सारा आ भजा भज तो सब हो खाईदे। चलो एबे खरा भी टिके आसीगला एबे पखाड़ खाइबा। चलो देखिए पखाड़ सब आइटम कौन कौन है चलतु खाइबा पखाड़ भात बढ़िया से आण फोटो वीडियो कर आमर ए भात फात सब आसी पखाड़ खाई आउ जन गरम खाइ आज जन गरम खाइ आम लकी खाइला मत ठंडा गरम खाऊँ। हाँ ठंडा गरम खाऊँ। लकी भल लगुच ना केमी लगुच कह मस्त कहीदेनु आम लकी को स्टाइल भात खाऊ आ छुट्टी पड़ियो खाली भात खाई दो जाओ तार कि दरकार हो पूरा मस्त आ आइटम है जेटा गोटे बिलाती बड़ी रसुण बड़ी चकड़ा है लेंबू पियाज माछ एठी माछ मो माछ के खाइयो फुलकोबी देखो मो माछ के खाइयो लकी जाई दूर आगे नहीं के खाइयो कंटा दी छोड़ी दो कंटा
ଆଉ ଏଟା ଡନ୍ ର ଫୁଲକୋବି ସରି ପ୍ରମିଳା ଫୁଲକୋବି ଚୋଳ ଶିମାଳୁ ଭଜା ଆଉ ଆମର ତ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଖରାରେ ବସିକି ଖାଇଦବା ଆମେ ଏଠି 3 ଜଣ ବସଛୁ 4 ଜଣ ବସଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ ଆସିନେ ଆହୁରି ଆଇଟମ ଆସିବ ବସିକି ଖାଇମୁ ଆଉ ବୋ ଆସୁନି କି ତମ ପେଟଟା କାଟିଲାଣି ଖାଉନି ଶୁଭ ଆସୁନି ତୁ ଆମର ଖାଇଦେ ଲୋକେ ଗାଧି ସାରିଲୁଣି ନା ଗାଧେଇବୁ କେତେବେଳେ ଏବେ ଏବେ ଗାଧେଇବୁ ଆଉ ଅଗା ଯା କେମିତି ଖାଇଦେଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇନୁ ଜାଣିଛ ନା ସେ ଯିବ ଗାଧେଇ ଗାଡି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଗାଡି ଅଛି ଗାଡିର ପୂଜା ଶୁଣ ଗାଡିର ଇଏ କରିବ ଯୋଉ ଧୋଇକି ପୋଛିବ ବୁଲେଇକି ଧୂପ ଦବ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗାଡି ନୁହଁ ଏ ପିଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ଉଞ୍ଚା ଟିକେ ବସନ୍ତି ସେଇଟା ତା ଗାଡି ଚାବି ଲଗେଇବ ଗୋଟେ କୋଣା ଅଛି ନା ଚାବି ଲଗେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କି ଭଡାକୁ ଲଗଉଛ ନା ତମ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଭଡାକୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଭଡା ନିତୁ ଦିଦି ଆଉ ପ୍ରମିଳା ଦିଦି ଯାଉଛୁ କିଏ କିଏ ଗାଡିରେ ଯାଉଛ ବେହେରା ଦିଦି ଖାଉନ ସେ ଖାଲି ଭାତ ଖାଉ ତାର ଆଉ କିଛି ଖାଉନି ସେ ଆମେ ପଖାଳ ଖିଆ ଛୁଆ ଚାରିଆଡେ ଏ ଚାଷୀ ଘର ଟୁକଣା ଭାତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭିତରେ ରଖି କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ଏଇଟା ନା ଏଡା ଭିତରେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଛଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଇଏ କଥା ଇଏ ମାଛଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି ଭାତଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ମାଛ ତରକାରୀ ଜାଣିଛି ନା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଅଛି ଏଠି ଫୁଲକୋବି ଭଜା ଦହି ମାଛ ଦହି ମାଛ କଣ ଏଟା ନୂଆ ଆଇଟମ ସେଟା ମୁଁ କହିଛି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ନୂଆ ଆଇଟମ ଦହି ମାଛ ଆଇଡିଆ ପ୍ରମିଣା କର ଦହି ମାଛ ଦହି ବାଇଗଣ ଛାଡିକି ଏବେ ଦହି ମାଛ କରିବ ସବୁ ଏବେ ସବୁ ଦହି ମାଛ ଖାଅ ନୂଆ ଆଇଟମ ବାହାଘରିଆ କଲ ଦହିଲଣି କି ନୂଆ ଆଇଟମ ବାହାରିଛି ଦହି ମାଛ ଲକି ଦହି ମାଛ ଖାଇ କୋଟି କେମିତି ହେଇଛି ଦହି ମାଛ ଖାଇ କୋ କେମିତି ହେଇଛି ମସ୍ତ ଏମିତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ହେଇଛି କହିଦଉନୁ ମସ୍ତ କେମିତି ହେଇଛି ସେଟା କଣ୍ଟା ମାଛ ତ କଣ୍ଟା କାଢିକି ଦିଅ ପାଣି ଆଗେ ମାଛ ନା ତୁ କଣ୍ଟା କାଢି ଖାଉଛୁ ବେ ତୁ ଯୋଉଟା ଖାଇପାରିବୁ ନା ସେଇଟା ଖା ଟୁକା କେତେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଡିବ ଭଲ ଧୀରେ ଖାବେ କି ଆଖି ମରା ତାର ହଁ ନା ବଲ କହିବୁ ହଁ ଏବେ ଫଟୋ ଉଠାଯିବ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯିବ ଷ୍ଟୋରି ଦିଆଯିବ ରିଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଷ୍ଟୋରି ଜମିଲା ଆଉ ଠିଆ ହେଇକି ଉଠଉନା କାହିଁକି ଆମେ ବି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ ଭିତରେ ବି ପୋଡା ଆସିଲା ପୋଡା ନହେଲେ କଣ ପଖାଳ ହବ ଏବେ ସବୁ ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଡନ୍ ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଚାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ବେଲେ ଭାତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସରିନି ଅଛି ମୋର ବି ଅଳ୍ପ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇକି ସାରିଦେବି ନା ହଁ ମୋର ତଳିଆ ମୁଁ ଖାଇକି ସାରିଦେବି ଏବେ ପୁରା ସଫା ପେଟ ଫୁଲ ଡବା ଖାଲି ସବୁ ଖାଇବି ଦେଇକି ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ନୁଚିଛି ସଫା ସବୁ ସଫା ଡୋନ ପୁରା ଚାଟି ଦେଇଛି 7 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲା ଡୋନ 7 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲା ଆଜି ଖାଇଛି 7 ଦିନ ପରେ ସବୁ ଚାଟି ଦେଇଛି ଯାଇକି ସେଠି ଖେଳୁଛି ଆଉ ଚାଲ ବାସନ ଉଠାଅ ବାସନ ଏଠି ଆମର 3 ଜଣ ଚୁପଚାପ ପୁରା ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦାନା ଖାଉଛି
एठी हमर संध्या दिखाई आ काली सब बासन बासन माजिक ठाकुर रखी कहीं कल गुरुवार अच्छी लेट हो सब ठाकुर बासन मजा मज कर रखी मजा धुआ करके जल्दी टी मोर पूजा हो आज वीडियो आपको केमती लगे कमेंट जरिए कहे वीडियोटी ये एंड कर देखा काली आ गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे से रोची बाय बाय गुड नाइट।